वल्लभे नमः। जगजननी श्री बड़मांक श्रीपाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री बड़दांक श्रीपाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। आज आचार्य देव श्रीपाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। सभी गुरु परिवार को श्रीपाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम जनाए उपस्थित समस्त दादा माँ मन को अंतर भरा प्रीति भरा राय एवं जय गुरु जनाए। एबे यही श्रावण परिक्रमा समस्त को जना अच्छी। श्रावण परिक्रमा होची आमर जगज्जननी श्री श्री बड़मां 133तम जन्म वार्षिक बा जन्म मासर यही श्रावण परिक्रमा रे घरे घरे उपयोजना केन्द्र मंदिर सबु जगार मातृ सम्मेलन अनुष्ठित होउछि। समस्ते अनुभव करिछे माँ करे जन्म मासटी को खूब सुंदर भाव भजन अजाजन आलोचना सबुकिछि सुंदर भाव परिचालन करिबा एवं सबुकिछि सुंदर भाव माँ मानकर भक्ति सहित निश्चित निवेदित करिसंती। खूब सुंदर आम अनुभव भी करुचु उपभोग भी करुचु। यही जो मातृ सम्मेलन माने मधुचक्रटी आम सबु जगह को जाई माँ से जो गाथा को आम ये जाजन आलोचन भजन सबुथिरे तांकर अनुभव उपभोग आम करिपारुचु। आ समस्ते निश्चित यही श्रावण परिक्रमाटी को उपलब्धि करुथिबे माँकर श्रीचरण रे निजर मथानत प्रणाम जनाई यही श्रावण परिक्रमा को खूब सुंदर भाव समस्ते परिचालना दायित्व कर माँ माने। आ माँ तो जन्म विषय कौन कहबी आपण मैंने समस्ते ज्ञानी गुणी विज्ञ प्राज्ञ माँ माने दादा माने कहिबार किछि नहीं करिबार जानिबार शुणिबार यह ही समय आम मानक पई उपस्थित। निश्चित श्रावण परे पुणी भाद्रव ठाकुर जन्म मास खूब सुंदर भाव समस्ते आम समय देवा आतिर उपस्थित रही सबकि करिबार सुजोग उपभोग निश्चित करिबा। तो माँ जन्म पर तो टिके कहवाक चाहूँगी जेहेतु श्रावण परिक्रमा चली समस्ते सबकि जानी आ शुणिबार इच्छा शिखिबार इच्छा आम मान भीतर बहुत प्रगाढ़ हिसाब से अच्छी। तो माँ जन्म तो वृत्तांत जमीती 1894 मसीहा आउ श्रावण यही बारिधारा कृष्ण द्वादशी रविवार दिन सकाळ 8:15 जन्म समय समस्ते आम जाचे। आजिते माँ जन्म होते पूर्व दिन राति माँ त्रिनयनी देवी देखुंट घरटी खूब सुंदर भाव आलोक ही आसूची आ पद्म फूलर बास्ना पद्म फूल सजई घरटी आ खूब सुंदर भाव लक्ष्मी माँ धराधाम को ओल्ही आसुचंती। जहाँ स्वप्न देखी माँ त्रिनयनी देवी ठीक से ही सकाळ माँ से आसला बेले ठीक से ही भाई घर ही उठी सारा पड़ा पड़ोसी खबर पाई सबू आसी संतानटी को देखी खूब सुंदर लक्ष्मी माँ बोली आख्या देइचंती। झीटी को देखी झीर ये शुभ्र रंगटी पद्म फूलर पाखुड़ा रंग परी होता आ पड़ोसी माने तांकर स्फटिक कलर बोली भाभी तांको फटकी ना देइथिले आ पिता तांकर देइथिले श्रद्धारे माँ नाम षोडशी बाला बोली दिया हेतला। तो एमिति भाव माँ जन्मटा होइछि समस्ते आम उपलब्धि करिछे तांकर जन्म वृत्तांत पढ़ीचे शुणीचे सत्संग मध्य। तो धीरे धीरे संतानटी बड़ होइछंती नामकरण भी मध्य करा जाइछि षोडशी बाला बोली। किंतु झीटी धीरे धीरे बड़ हवा सहित शिव पूजा बहुत करुथांती आ बहुत वृत्तांत समस्ते जानिछे। शिव पूजा आराधना माने तांकर जीवन अतिबाहित होइछि। धीरे धीरे तांकर शिक्षा भी मध्य करा जाइछि। शिक्षा खूब कम दिन शिक्षा पढ़िबा द्वारा तापर सेतबेले तो सब कम बयस रे झील मान को विवाह दिया होतला। तो माँ विवाह भी सेमिति आमे माने जानिछे 12 वर्ष बयस रे गोटे झील विवाह करा जिबा आ एते बड़ परिवार को से एते सुंदर भाव न जाणिकी मध्य सबू जानी आज जगज्जननी माँ रूप आख्या दि जाइए। सत्संग से श्री बड़ माँ बोली कहुए ठाकुर भी आउ बड़ बो बोली डाकुले आते छोट बयस परिवार दायित्व को सुंदर भाव सुचारू रूपे कर
आमे भी शुणीचे केबे माँकर अनेक उदाहरण रही। जिते पावनारू छाड़ी आसुले कोटी संपत्ति ठाकुर छाड़ी देइथिले किंतु माँ किछि न पाई आपण माने जानिथिबे छोट ओलु गजाटीए नहीं चली आसीथिले अंटारे मारिकरी घरर केते माने संपत्ति घरर आसबाब पत्र सबू छाड़ी किंतु ओलुओ गजाटी को धरिकी आसीथिले माने तांकर माने से भाभी नथिले ये कौन करा हबो ओलुओ गजाटी किंतु काहेकि ना काहेकि से धरी रखिथिले। आउ तापरे आसीचंती देवघर अरे सेठी जेतेबेले आश्रम करा जायछि कोठी सेई ओलुओ गजाटी को पोतिथिले किछि वर्ष किछि मास परे हुए तो ठाकुरंकर ओलुओ खटा खाइबा पई इच्छा करिथिले आउ संगे संगे जाइकरी माँ से ओलुओ गछटी बड़ होइतिला आउ जाइकरी ओलुओ आनिकरी गछटी खोलिकरी से माने ओलुओ आनिकरी खटा करिकरी ठाकुरंकर मन पसंदर जिनिस खटा करिकी देइथिले। चिंता करंतु ठाकुर केबे भी चाहिबे बोली ए छोट जिनिसटी को आनिकी आसीतिले। आउरी गोटे कथा मन पड़े ठाकुर हठात भी माने भात बढ़ा ही थाए आउ ठाकुर कहते मु खेचुड़ी खाइबी संगे संगे आमे माने हुए तो अनेक प्रश्न करि थाउ किंतु माँ कौन सी प्रश्नर उत्तर न दे संगे संगे नहीं जाती आउ घिओ छुंक मारी पुणी खेचुड़ी बनईकी दे दियंती। केबे जदि चाउलरू माने अजाणतरे ठाकुर कोडी भी भातरू गोड़ी पड़ी थाली तले रखिथिबे माँ अनेक दूर रे थाई मध्य ताको तांकर से नख दर्पण रे रखिला भलिया निश्चित से भाभी नहीं जे ठाकुर केते कष्ट पाइथिबे परदिन ठारू प्रतिटी चाउल को से निज हाथ रे बाछि दउथिले। आउ माने किछि कहबा पूर्वरु जदि कोडी उत्तर माने दबा को से चेष्टा करंतिनी सब बेले नीरव कर्मी हेकी रुहंती। आउ केतेबेले अति कहबा को दरकार पड़िले से कोइला चुलीर अंगारटी रे निजे से तो माटी तले लेखि दउथिले उत्तर दउ नथिले। एमिति एक कथा आपण माने भी जानिथिबे कानर कुंडली को देखी आई माँ केते जे कटु कथा कही दउथिले जे तार बाप घर गरीब होइथिबो आउ कानर कुंडली को से बिकी देइछि बोली किंतु पर मुहूर्त रे जणा पड़िथिला एक गरीब घरर पुओटा असुस्थ थिबारु ठाकुर तांग कानर से कुंडली को नहीं बंधा पकेइकी किछि अर्थ देइथिले। परवर्ती समय रे से लोक से कुंडली को पुणी आनिकी माँ को हाथ में देला बेले जे आई माँ बा सासु माँ दुई जन जाक जानी जे ये केबे तार बाप घर को किछि जिनिस देइनी बरं ठाकुर अनुकूल चंद्र ही तांको पाखरु नेइथिले गोटे भक्तर सेवा करिबा पई। आहुरी अनेक कथा माँ तो केते जे कथा मन पड़े। आउ थरी शाढ़ी तांको पाखरे नथिला ठाकुर हठात कहती जे माने विवाह जगह को जीवा पाई तो माँ किछि निरुत्तर रहीकि तांको पाखरे नुआ शाढ़ी न थाए एक नुआ धोती थिला ठाकुरंकर भक्त माने देई थांती से नुआ धोती रे अलतार पाड़ी करी गोटे विवाह भोजी खाइबा को मध्य चली जाई थांती। अनेक दृष्टांत रही केते जे भक्त मानकर कष्ट को से निराकरण करिसेंती कहिबा आगुरु ठाकुरंकर सब काम से करि दउथिले। बड़दा उनको धरिकरी ए आनंद बजार रे सब भक्त को खाई दे माने खाइबा परे मध्य किछि जेतेबेले न थाए खाद्य माँ पुओ दुई जन जाक पेजरे लुण पकई पियंती एवं आत्मसंतोष जापन करती से अन्य को देई खुशी पाती अन्य पई किछि करिबा को चाहती अन्य पई सब बेले तांकर जीवनटा त्याग करिसेंती बोली आज जगत जननी माँ हे उठिचंती। परिवार सहित शह शह भक्त मानकर कथा मध्य बुझंती। आउरी एक माँ जने तांकर पिला छुआ नथिला बहुत दुखरे माँ को पाखक आसीबा पाखक आसीचंती। माँ टिके दूररू कहउचन एई रघुरे माँ आस तो मो पाखक किंतु तांकर संतान नथिला सेई माँ जन को चाहुचंती मोर तो पिला छुआ नाहंती रघुर माँ बोली काहाकू माँ कहउचंती। तो भक्त माने पाखरे माँ माने कहउचन आपण को ही डाकुचंती माँ आपण जांतु। तो मनटी दुख थाए माँटीर माँ मते एमिति काहेकि कहिले मोर तो पिला छुआ नाही आ माँ काहेकि एमिति कहिले। तो माँ को पाखरे सब कथा कह जाइछि। माँ कहले तू जा आउ तोर जो संतानटी हब ना तार ना रघु दबु आउ सेई पिलाटी को पुणी धरिकी आसबु
କିଛି ବର୍ଷ ଯାଇଛି ମା ଜଣକ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଟିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଘୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଧରିକି ରଘୁର ମା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ମାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପଇସାରେ ଲବଙ୍ଗ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲବଙ୍ଗ ସକାଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଆ କିଣିକିରି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେମିତିକି ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ରଖିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଭକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ ବଡ଼ ବୋଉ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବୋଉ ବା ବଡ଼ ମା ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରା ତାଙ୍କର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ସେଇ ଜିନିଷଟିର ଠିକଣା ଏମିତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଖଟ ତଳେ ଏତେ ନମ୍ବର ଏଇ ଡବାରେ ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔଷଧର ଯାହା ବି ଦରକାର ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର ତାହା ମାନେ କାମରେ ଲାଗେ। ତ ମା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ହୁଏତ ଆମମାନେ ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ କେବେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଆଉ ସବୁକିଛି କରିନେବା, ହଁ ମାରିବା, ମାନେ ନିରୁତ୍ତର ରହିବା ହୁଏତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ନଥିଲା, ମାନେ ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ହୁଏ ନା। ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେଇ ରାତି ପାହିଥିଲେ ସେ ରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେ ତ ସେଠି ପାବନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରର ମାନେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନ କହିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ ଆଉ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସେ ବଡ଼ ମା ସୀତା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବି ଆମେ ବି ନିଜର ଶବ୍ଦ ବା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ହୁଏତ ଆମେ ଏତିକି ଭାବିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଅନୁସୂୟା, ଗାର୍ଗୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନେକ ସତୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ନୁହଁ ବୋଲି କହିବା କେତେ ଦୂର ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯେତିକି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ୁ, ଜାଣୁ ଇଏ ସାଧାରଣ ନାରୀ କେବେ ବି ହେଇନଥିବେ। ସାରା ଜଗତ କେମିତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ମାନବୀ ରୂପରେ ଆସି ଗୋଟେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଏଇ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ବିନା ମାନେ କଷ୍ଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ କରି ସାରା ଜଗତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଗତ ଜନନୀ ହେବା, ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗେ ନା, ଆପଣମାନେ ବି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଥରେ ମା ଶୋଇଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଣେ ଚୋର କଙ୍କଣଟି ନେଇଯାଉଛି, ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମା ନିରୁତ୍ତର। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୋରଟିକୁ ବହୁତ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଚୋର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ତାର ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସେଇ କଙ୍କଣଟିକୁ ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେମାନେ ହେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଚୋରଟିକୁ ଧରି କେତେ ଯେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଇ କେତେ ଯେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଏଇ ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ସେ ନାରୀ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି, ଜନନୀ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତର ସେ ଏଇ ଜଗତର ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଣନା କରିଛେ ବା ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ବା ଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ ଆଖ୍ୟା କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମର ସେଇ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ଗାରିମା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କରି ଚଳଣୀକୁ ଆମର ଏଇ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ରଖି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇ ତ ହୁଏତ ଏଇ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଯେତିକ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ମା ମାନେ
ଯେତେ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏଇ ଚଳଣି ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏତିକି କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ହୁଏତ ମୋର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ମହାନ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଏହି ଲିଙ୍କଟିକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଚିରାୟୁ ଅମିତା ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଲାଗି ରହି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଥାରେ ବୋହି ଚାଲିବେ ବୋଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।